lawas utau na sandan sa kabalan no untuk alugo na kapate mampu nuntua manusia. So bimakna so dakwah Islamia sandan sa kabalunin dining kadalagwi bimakna katanalo no mga Muslim mga duat na mate din sa Islam. Sebab sa kanunto na siya tano sa guna kano programa tano inangalanan tano sa Adirasat Al-Islamiyah. So taga padata no saguna yasa makanggesal kita no saguna na so lusod tano sa tiyan mana si Salman Bagasan Pulo. Isas kanin bangagi sa Jami at Muta ndo sa siyas kanin kanu kuliah tu syariah takhasus al-fiqh wa usuluhu. Harus kan? Diretso kan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita kami itu mga lusog sa tiyan siya ng agama Islam. Syukuran tanong sa kanina Allah Ta'ala sebab sa napoman tanong karunya ba pagkaragyan tanong do syukuran ko pan mambu so niyaba nagitong karunya ba pagkaragyan tamandan kanong mga tagapada na pagaling pa ng Allah Ta'ala ibarasan sila ng Allah Ta'ala barasan tanong ng Allah Ta'ala. Amin. Lagi na kami ito mga bagay po siya kanong agama Islam na hariya ko mamitiyara sa kanong sa banyagay barakat sagot na banya agay magabi na balor Ramadan. Yanin makna na kakurmatin ka atau kakurmatin ka anu nyaba augat Ramadan o mabanya barakat. Masalahnya limun Allah Ta'ala sa kita no patuman ya bulan Ramadan mana su puasa yani mana na etal kita no mga bagay ko mga lusog sa tiyan siya kanong agama Islam urmatan tanong atau ka sakon tanong atau sakon sunyaba ulan Ramadan sa tintu kakurmat atau tintu kakurmatlon atau sakon bagi kami itu na ada ni pamandu agama Islam kalau kita no sa ukit sa panumba ikakurmat atau kapanumba ikatsakosakop niya pa ulan Ramadan apa kau masalah kita no lagi na so mga lusa dalpa atau kalusa ingat sabab kalau mga minsan sa mga tao dinilang pamun kasabutan atau kadilang pamun katawan atau kakulang pamun ikasabot gan sa panumbay ukit kansakasako atau kakakurmat kanunya ba apakoma abisita tanong mana sa ulan Ramadan na adan ipamando atau kalipapatan ng agama Islam lusa dalpa na adan mga tao nyaning kakurmat na anan to na mag-adil sila sa minsan abagadilan yapit na siya sa ipamando atau kapitaron ng Allah Ta'ala sa dalam Al-Quran sa kapitaron ng Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Datang Allah Ta'ala siya
nyano ipaikurmat atau kanyano bisa kau kan Ramadan kapag adil sa minsan atau danin dalawa pag-adil ka sa madakil at kulta atau madakil at tamok atau kalimog ka sa kayo sa madakil kanang terus sa dalpatan na anang to na maya batimpo na madakil atau kadakil gid ipag-adilan sa nyaba ulan Ramadan na siya na danin dalawa Allah Ta'ala imay tubay katsa sa kaulun. Sa pintalon Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Yanin mana nakagsako-sako kanung ulan ng Ramadan na yan paganayan na pagbiyapenanan ka. So, niyatan ka sa Allah Ta'ala. Pagbiyapenanan ka, so simban ka sa kay Allah Ta'ala sa ikhlas. Yanin maana na pagadili ka sa Ramadan sa simba sa kay Allah Ta'ala ndo gilak sa kanina Allah. Ndo pagbiyapenan so niyat sa simba sa kanina Allah. Kagina amain ka, di ba niya ba masukat atau kadi kapiyapenan so niat tutaw na sabapan adi katarima nung simba atau kaibada sa kanina Allah. Yadong paganayan ng pipenan utaw na suniyatin sa niyaba ulan ng Ramadan. Kagina madakal mga kadtalo ikadalo Allah Ta'ala sa Quran paginsan siya sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga rusuk tatian siya kanang Islam pidalo Allah Ta'ala isa kanuanan ang mga tao atagin ang paginugot niya pinanawag Allah Ta'ala so andang mo na paginugot sa kanina Allah. Andang mo na paginugot sa kanina Allah Ta'ala. Ini parado so ulan-ulan Ramadan sa kanu. Samana pun kinasugo atau kay nisugo no Allah Ta'ala sa kanu. So ulan-ulan Ramadan samana pun kinasugo kanu nang una sa kanu. Mana sa mga nabi atau sa mga sahaba na mamumbay kinasugo no Allah Ta'ala lon. Kandung kay nisugo no Allah Ta'ala sa kanu ikabuasa kanu niyaba ulan-ulan Ramadan. Kagina la'allakum tattaqun. Malamula mo sa kanu kagilkan kanu atau do kanu kagilkan do sa kanu Allah Ta'ala. Lagi na kami ito mga lusog sa tiyan siya kanu agam Islam. Na madakal ayatan mo Allah, madakal ikadalo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ogid na ditanugid bijelang ka paidugoy oras tanong. Why? Paidugoy oras tanong niya. No masama. Mana? Ali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuba so lusod tanong sa tiyan kanwagam Islam mana si Sheikh Salman Bagasan Pulo. Siya kanin masasanga natatabuan katitimpuan na bangagi siya sa Jamiat Mu'tah sa Kuliyatul Syariah Islamiyah Takhasus Al-Fiqh wa Usuluhu. Tundugan tanu bitiang ko sa kanu ya siya tanu siya ukit dan nayabol ti kabkringan niya sa muni niya nayani makna na nakulang kasi sa kaminutos. Okay, guru. Ako na kamuha tanu tumundog tanu ya tanu sa kuna pakikinig si Sheikh Anwar Sulaiman Ilian. Sas kanin? Nyabun sama. Sheikh Sulaiman Ilian isas kanin na katitimpuan na bangagi sa Jamiat Mu'tah sa siya sa Kuliyatul Syariah yanin kuliah na
Syariah Islamiyah, yani takhasus na al-fiqh wa usulhu. Faddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وكتفى أمره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalam. Ulinan kinasalamku salakitan na jatan panganin Allah Ta'ala na suma'an salam na ibutarin siya kanu umbala-bala kanu dalapa ng mga tawag to ang mga Muslim. Kagina kami ito na yata naman bitiyala siya na pitaluan niya na istiqbalul syahrul Ramadan. So kataliman tahu atau kakanu ihtiram tahu kanu pitaluan niya kabetalingguman ulan-ulan Ramadan. So ulan-ulan Ramadan na samaya na magano makatalingguman sa kita nung nayatan pangkitan Allah Ta'ala na isampay sa kita nung sa mga umutan nung sunamba ulan-ulan Ramadan kaandutan nung makatindag atau kamakatunay. So ini paradono Allah Ta'ala sa kita nung yani mana sa ulan-ulan Ramadan. So ulan-ulan Ramadan na sa kanin sa kanu pitaluan to no Rasul sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islamu ala khamsin. Ikisas atau ikapat sa kanin sa kanu timbalay atau ka 5 rukun na Islam na naikapat sa kanin siya kanu 5 rukun na Islam. So ulan-ulan Ramadan. Na nasabat kanun to na yan din kanu tao kaumanin atau kamakatalingguma sa kaning kanunamba ulan-ulan nawagid din sa kanin atau ka det din sa kanin ika kanggalabakilun kanu ini faradunu Allah Ta'ala yani manasu ulan-ulan Ramadan. Kagina ame kasutaw na itahakin italubanan ba yani manasu ulan-ulan Ramadan nandami makatindag sa pitaluan niya ayani mana arkanul Islam. Dami makatindag kulang sekali sa kalapitaluan tuwa kinapagagamanin kan mo agama Islam. Na Amerika ilenta ipitaluan niya ruko na Amerika isawi makulang kanunamba na di masah sulaka akabagama kan mo agama Islam. Uged na suaga su Ramadan na initaligguman ng Allah Ta'ala sa kita nung na yam dito ka makanggalbuksan na sutawan to mabagal ilamasin na paggaga puasa sa damang sakitin na lubon ng kaparado kang mga pitaluwaya ba ulan-ulan Ramadan. Kagina kami ito mga pagari ko mga lusog hatian siya kanu agama Islam. Na yat date sa kita no nando ni katalingguman no namba ulan-ulan Ramadan. Na ang galabakal kanu siya kanu sa kita no ante ni pakagaga. Apuntigal ato kapupuasa kanu namba ulan-ulan Ramadan. So ulan-ulan Ramadan na inuwalan ng mga ulama na syahrul taubah. Ulan-ulan dapat sama betul waktu tahu. Kagina kami itu nana yang kedua untuk sama
upama ning kanu timpuan tu atau kadapan mo ulan-ulan Ramadan di sekaling pagsabayang na det dan sala kanin iya ni mana katingdaging kanu pitaluan niya banyaba sambayang. Lagi na sa sambayang na pagpun sa kanin atau ikadua sa kanin siya kanu pitalo arkanul Islam. Siya kanu pitalo ang mga rukun no Islam na sa sambayang na pud sa kanin siya kanu pitalo banyaba arkanul Islam. Nagkalaginan kami po. So tao apayangin dan katinaging kanupit talo panyaba atau katiggaling kanupit talo panyaba kapuasa ning ulan-ulan Ramadan ame kada dala salakan dabus kan tobat kadabus kan sambayang na siya kan Salih Al-Utsaimin na apayangin kad sakato tao atau kapuasa no tao ame kadin itindig sambayang na yani mana useless pun so kan kinanggalubukin to kan ibadah yani mana so puasa atau kasul zakat na useless zakat ni Salih Al-Utsaimin. Kagina kami po tambunya dek sa kita no tumbo tinawag po karang mga ulama ipitago niya ba sahru Ramadan sahru tawbah kagina ulan-ulan na ipagtoba tutaw. Kagina kami po mga pagali ko mga lusog hatian siya kanwa kami Islam na mana bitera konto sa kagina so ulan Ramadan na syahrul taubah na ibaman ko tutaw tutaw siya kanu namba ulan awan ni kadis kani pud sambayang na hindi ta makatinda din sambayang kagina siya kanu tuba Salih Al-Utsaimin na di ka sa sulat kanina kababuasa ame kadin itindig sa pitalo banya pitalo sambayang. Kagina kami po nasawat kanu oras tanuanya na masibig na tiyak utaman sulaki bitiala imbalumang kuso salam po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba so alitanu lo so tiyan mana si Asik Anwar Sulaiman Pilihan nasa katatabuan katitimpuan na bangagi siyasak Jamiat Mu'tah sa Kuliyatus Syariah Takhasus Al-Fiqh Solo. Tundugan tanu saguna na yatanu makinag na sulusod tanu sa tiyan si Syekh Jamaluddin Mantu Ibrahim. Siyas kanin? Nakoma silan? Dala pa. Nakoma dala? Masuk dah bahasa. Okay. Tundukan tanu sa isabon kanu mga lusod doon sa tiyan mana si Syekh Haidar Pulo Mantu. Siyas kanin? Nakoma? Nakoma? Mana sudah pun Mana sudah. So tundukan tanu sa kanu mga lusod tanu sa tiyan mana si Syekh Muslim Mandagan sa Bandal. Sas kanin nakatimpuan na bangagi siya sa Jamiat Mu'tah sa Kuliyatus Syariah Takhasus Al-Fiqh wa Usuluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagkapat na oras, pagkapaganan siya na bersyukur bukan Allah Ta'ala sa nakaw matanupaman nakatinggo matanupaman sa kanunya magabi. Kaya di mo mapinday niya kabersyukuran niya kaya niya libu di atas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urupan tanu sunya membitiala tanu di tanu bumpakapitas sa kanu maudu tanu niya Ramadan sabab sa magan 5 gay 4 gay may tuba na makoma din sa kita no Ramadan. So niya hadis at pimbitiala nin siya so kapyanan Nasihat.
kata 5 nu doa nu tau siasakan ulan-ulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kadalu pangahulu tanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satigin inna lis-saimi inda fitrihi da'watun ma turad rawahu Ibnu Majah. Nia hadis nana pimbitialanin i saban-saban sutau ni puasa sekanin siya sa kanong ulan-ulan Ramadan. Lu sa kanong timpo nu kabukan nantu na Amerika mangeni-ngenis kanin doa sekanin lu sa kanong Allah Subhanahu wa taala na diden itulah ku Allah taala diden imbalingan Allah taala supangeni-ngeninin nyanin manana talimanin su doanin talimanu Allah Subhanahu wa taala. Na amin ka ilain tanu iguna kapianan nu kabuasa nu tau siya kanong ulan-ulan Ramadan na di kena mata kusubalasin kaya kinasiyaba su doa siya ba na mustajab pagtalimano Allah Subhanahu wa taala kaya gina mga pagaliku kailangan ba niya ba pag-ikhlasan utaw, mbaglan utaw, asal un mambu, na kapapuasan ni nanto na ikhlas kanong manggiginawanin. Mabagal igil king kanu Allah Ta'ala, tiddo abang ikhlasanin su kapanggalabuking kanu kapapuasanin na samalat luba. Talimano insigida at talimano Allah Ta'ala su panganinginin. Madakal i mga kapenan siya sa kanong ulan-ulan Ramadan na pagtakapun Allah Subhanahu wa Ta'ala su mga kapenan su mga sunna agabaloy ang faradu su mga kapenan siya naggatakepun ipambalas Allah Subhanahu wa taala kan manusia tembu dek sa kanu tau kamagulin napasin sa kanu kanggebekin sa kapenan kagina siapa na mustajab su doa tau liupan sa kanu mga kaped sa kanu kapapuasanin su mga doanin siapa dari mana Allah Subhanahu wa taala kagina andukan adan iza iku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din hal turid ay yustajaba doauk nintu kalilinyanan ka i talimano Allah Subhanahu wa taala suduanan ka amin kasutaw ka kalinyanin i talimano Allah taala supanganingin ninyo sa kanong Allah Subhanahu wa taala nanyata dalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u bainal adani wal ikama la yuraddu suka panganingin utaw siya sa kanong pagitanan uno subang na di den ipatulak ko Allah taala di den ipembaringan Allah taala san sa kanong tawanan abangani san sa kanong tawanan apan doa ati do ikhlas sa kanong ginawanin na pagdaliman Allah Subhanahu wa taala ndo ka pangkasya ka bangani sa kanong timpon ulan-ulan Ramadan kay ginasyawa na mustajab su doa siya kay ginasyawa na pagdaliman Allah taala su doa siya kay ginakamay tu nagzamikalan tanu mbagalan tanu su ikhlas pusong tanu kaapya kanu sagay kan doa tanu mangani tanu sa kanu Allah Subhanahu wa taala na taliman no Allah taala su doa tanu taliman no Allah taala su amon pangani tanu ya pamped ang mga kapinan siya sa kan ulan-ulan Ramadan amin ka siya pamatabu ikang galabak ka tigo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis santo ana niya nakapanutulon na si Abu Daud hadis anya apod ang makatambil tanu nanya kadalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal takuna qariban min Allah mintu kalinyanan ka maadeng ka asakataw amasikeng kalusa kanu Allah Subhanahu wa taala amay ka kalinyanan ka isakanan ataw imaadeng ka amasikeng kalusa kanu Allah Subhanahu wa taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kadalun Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu rabbih binaka masiketen aka aden uli penlusa kanu Allah Subhanahu wa taala
wa huwa sajidun amin kasmujud sekani atigu nabi fa aktiru du'a pakada kalau tigu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ika pangening-ngeninu ya nakapan tulisan yaba nasi muslim kagina kami itu nama kambalingan tanu inyaba amin kasyaba manggalabak kutau siapa sakan ulan Ramadan na pedaliman Allah subhanahu wa ta'ala sumangadoa kagina kami itu na sebab sekarang uras tanu magempet imbalingan su mikrofon sekarang admin tanu wasukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kulang kapan sa kaminutos. Ya aku pintar pa maka muni bagting la nena na adal kasa kaminutos sana sama. Oke. So saguna jazakallahu khair natuba nakinago so lusud tanu satyan ali tanu kanu kami Islam si Muslim Mandagan sa Bandal na katitimpuan bangagi siya sa Jamiat Muta sa Kuliyat Syariah takhasus al-fiqh wa usuluh. Kundugan tanu sa isa ka ng mga lusod tanu satyan bangagi bun na titimpuan na bangagi siya sa Jamiat Muta Kuliyat Syariah takhasus al-fiqh wa usuluh mana si Asy Abdul Muizz Talilama Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وطريقا إلى الحق وهاديا إلى الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. Langkap tu salam ko sa lakano bala-bala apa makikinag magijampan siya saludo paingad sansaliw na ingad nakanunto ba salam na unod na salaki sa dua sama sampai tano sukalilintad siya sa dunya yan ng kaslaslan na sa akhirat. Kanunya programa majmu'ah na muna na pagsukuran ko su Ustaz nami si Abdurrahman sa Bandal isa sa kanin minumbal kanunya programa sa ukit asal makaintisar tulak kami apelo amakanggay panduan pantag agam Islam kabag istiqbal sa Ramadan niya na isa inya nimu Allah Ta'ala sa lakita no sa unut su lilini tanong kanunya lilini tanong kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yudsad sa mapiaanyat sa para maaden tanong kanong mga tawan to panggalbag kanong galbakan asimba kan Allah sa 100% tiga kubasa nagat betaliman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinakamabagal din dalil ginamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pantag sa kinasugo sa Ramadan niya. Nasya sa suratul Baqarah sa yaning kadalo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana kuni no bityalan mo isa kakakwanto sa nyaba Ramadan ba niya inanggay inipusaka inanggay Allah Ta'ala sa kita no sa madakal inakalulan siyaba ang mga mapya kanakapatad siyaba sukabangampun Allah Ta'ala dunagapatad siyaba لأن الحسنات فيه مجتمعة والطاعة مقبولة والدعوات مستجابة والذنوب مغفورة. Pinapaliwat ng Allah Ta'ala kan Ramadan niya na inipaliwat siya kan umang sabiqah no siya sa umat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amin kailenta ipangkatan ta sa kanilan na mas mapulo ipangkatan tanong sa kanilan. Kano mga kaum no Ibrahim atau ka kaum no Musa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nakapaglat tanong sa kanilan saya ng pinakamapulo pangkatan ninna sa mga anbiya. Tumundog sa mga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tupang ka sa mga umang sabiqat. Amin kailente kinapaliugat no Allah na inipaliugat ngin siya kanu mga nananayapan din ipaliugat dal kita no sa titu. Sa masla abanal ikinapaliugat no Allah Ta'ala sa kita no. Sa nduken atau kaando para inyabag kabupuasannya. La'allakum tattaqun tiga Allah. Nambay tanggan Allah Ta'ala sa ndo para maadan siya kan muli panin ipintalo agilag. Bukid na yaman makalido sa ginawa na isa kanu mga sabad kan mga salap na initsan sila sa pantag sa isa ni Abityala na la yuflihu qaumun la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Di agapya atau kadima kapas tigin sukom. Sa dini lang tigin pagkilalan sa Allah Ta'ala niya di tabi na siya bukan Ramadan. Yani makna nakasimba nilang kan Allah kapangalimuan nilan kapanadakan nilan atau kapamasinsya nilan kadinituan nilan na siya butigin sa Ramadan. Mintot igin makapas tigin imituba akom imituba ipula-ulanin siabo silan agkapya siabo silan agsambayang kanu timpo no ulan-ulan no Ramadan. Naya sawal no mga salap sabad kanu mga salap. Natigin siya panun tigin ikagkapya nilan tigin. Iulanan tigin atau ka amin ka tigin ka faiza kharaja Ramadan taraku itaga kilalan sa mga sambayan. Amin kalumiyudan tigin sa ulan-ulan no Ramadan na jaluman din tigin sila kan mga galbakan nilang to ang mga malat. Gidan sila sa sambayan atau kanidan sila mga limuan. Gidan sila dinituan. Sebab saya nilang buka kilala kan Allah Ta'ala siya kan ulan-ulan no Ramadan. Na panun tigin ikapas nilan. Panun ikagkapya nilan. Atau kapanun ikauntong ilan kanubaras anto amin kaya nilang bukas simba kan Allah siya kan ulan-ulan no Ramadan. Na ya importante na ya tanggan Allah Ta'ala kanu kapabuas kanu tau na para kaadanan sa kanino pitaro gilag. Ugin na kalima ala Allah na may kasama kasugat sa manusia na dabon denggit siguro kuning kagina ada mga tao. Amatag inanggan silang salimo, inanggan silang sabapan. Asal keadaan silang lupit darwa gila ugin na din nilang bundong kaliman. Ang ibon dala nilang kalima mana niya para Ramadan niya kakau masalah tanu bukit limo para maadan kanu pamusungan tanu igilap kanu Allah. Uged na adan kan mga tao adinim bundan taliman atau kadinim bundan parekalan na namba kapanun iukit pakapas ng tao atau kapanun iukit kasampenin kanulim Allah Ta'ala at ito aming kaingan dan sa kanin sa ulan-ulan atau kapinusakan dan sa kanin sa mapya na dinimpon pangapatan atau kadinim panamikalan. Naskita naman niya siya na nyabulok kita nung na andodan itaman ang magagat tanu kanu kang galbag tanu kanu mga galbakan asimba kan Allah na itapan na tanu kaginadapon din tanggan Allah Ta'ala kanu kapang galbag tanu kaparabon sa lakitan ang galbag tanu buhasa tanu atau kajambayang tanu na dinimbon masampay kamagidsampan itagat mo tao atau kadi enggal bekan utau na di bundeng kakulangan sa kadatan Allah nya ni makna na para mun sa lakitan no sumagal bekantan da bundeng kakuan Allah Ta'ala kan magal bekantan nya di tabian na para mun sa lakitan inanggantan nin sa ungaya ulan-ulan asal santa no ba magamit sa mga ukit
akan galbag tanu sa takap tumakap ikapamaras no Allah Ta'ala sa lakitanu. Natalimantan din sa imanan wa ihtisaban para masampay tanu suampun Allah Ta'ala kanu mga galbakan tanu akan mga nipos niya. Naukit akasampay tanu kanu ampun Allah Ta'ala na aming kasi akan timpo ng ulan-ulan no Ramadan na mitobat tanu dan mambu. Kapano ni katobat mo Allah Ta'ala sa likitan mo amin kadjalmanan tanu kan sa mga galbakan tanu. Kaya ukit akad tobat nuulipan kan Allah Ta'ala nakatangka din kan mga galbakan inisapal atau kakabensian Allah Subhanahu wa Ta'ala ayanin kaslaslan kasyanin tinalabog atau kasyanin ipambatad kan ulan-ulan niya Ramadan. Kaya kami ito mga lusog-lusakyan siya kan mga kami Islam balab-balab mamakikinag duatan kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lang tanu na matalima sa mga galbakan tanu matatap kanu pamusungan tanu sugilak kan Allah makapamulad din kanu pamusungan tanu sulilini tanu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapya kanu sagay ang masugat tanu nunganin ang mga batalo na malagan mapukas sa laki tanu supid tanu agila kaginanonadan sa kanu pangusungan tanu ililini tanu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala kayina siya bataman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.